हेलो एवरीवन। आज एक और सवाल के जवाब में ये वीडियो है और ये सवाल एक तालिब इल्म ने किया है। नाम लेना मैं मुनासिब नहीं समझता, ज़रूरी नहीं है। सवाल ये है कि मत्ती के इंजील बयान के 5वें बाब की 39वीं आयत में यीशु मसीह ने पहाड़ी वाज में फरमाया कि अगर कोई तेरे दाहिने गाल पर तमांचा मारे तो दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। फिर हम यूहन्ना के इंजील बयान के 18वें बाब की 22वीं आयत में पढ़ते हैं कि सरदार कहन के प्यादे का यीशु मसीह को तमांचा मारना और यीशु मसीह का उस पर एहतजाज करना या उससे पूछना कि तू मुझे क्यों मारता है। इन दो आयात में सवाल किया गया है कि क्या यीशु मसीह की अपनी तालीम में तजाद नहीं है। तो इस सिलसिले में मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं, मुझे कहा गया है कि इस पर अपनी रिफ्लेक्शन दें। तो हमें ये बात याद रखना चाहिए कि दोनों आयात जो हैं उनका सियाक व सबक मुख्तलिफ है, तो इनके सियाक व सबक में हमें देखने की ज़रूरत है। अब मत्ती के इंजीली बयान में जो हवाला है वो दुरुस्ती से इसकी निशानदही की गई है कि ये पहाड़ी वाज में है। अब मत्ती रसूल के इंजीली बयान को 5 बड़े डिस्कोर्सेस में तकसीम किया जा सकता है। आप देख सकते हैं, पहला डिस्कोर्स या बयानिया है जिसे हम एथिकल डिस्कोर्स कहते हैं, पहाड़ी वाज भी इसे कहा जाता है। तो ये 5वें बाब से 7वें बाब तक है। दूसरा है जिसे मिशनल डिस्कोर्स कहा जाता है, रसालती बयान, और ये आपको मिलेगा 9वें बाब की 35वीं आयत से 11वें बाब की पहली आयत तक। तीसरा है जिसे हम पैराबोलिक डिस्कोर्स कहते हैं या तमसीली बयान, और ये 12वें बाब की 46वीं आयत से 13वें बाब की 53 आयत तक आपको मिलेगा। चौथा डिस्कोर्स है जिसे हम इक्लीसियोलॉजिकल डिस्कोर्स कहते हैं या कलीसियाई निज़ामत का बयानिया, और वो आपको 17वें बाब की 23वीं आयत से 19वें बाब की पहली आयत तक मिलेगा। और आखिरी डिस्कोर्स है जिसे हम एस्केटोलॉजिकल डिस्कोर्स कहते हैं या आखिरी दिनों के बारे में या आमद सानी का बयान, और ये आपको मत्ती के 23वें बाब की पहली आयत से 26वें बाब की पहली आयत तक मिलेगा। तो ये 5 डिस्कोर्सेस हैं। हर बयान अपने अंदर एक इकाई है, लेकिन ये आपस में इस तरह से जुड़े हुए हैं कि इनको एक दूसरे से अलग करके समझना अक्लमंदी की बात नहीं है। कहा जाता है कि ये 5 जो बयानिए हैं ये शरीयत की 5 किताबों की अक्कासी करते हैं। तो मत्ती के 5 जो बयानात हैं ये बादशाही के कवानीन, मुनादी, नशोनमा, रफ़ाकत और बादशाही के पूरे तौर पर आने का बयान करते हैं। मत्ती यीशु मसीह को खुदा का बेटा पेश करते हुए ज़ाहिर करता है कि इसे बादशाही करने, शफा देने, तालीम देने और अदालत करने का इख्तियार है। तो इस तरह से मत्ती के इंजील बयान को हमें अपने सामने रखते हुए इस आयत को देखना चाहिए, 5वें बाब की 39वीं आयत। मैं ये समझता हूँ सिर्फ 5वें बाब की 39वीं आयत नहीं, इसको 38वीं आयत से पढ़ना चाहिए, जहाँ पर लिखा है कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि शरीर का मुकाबला ना करना, बल्कि जो कोई तेरे दाहिने गाल पर तमांचा मारे दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। तो अब इस एथिकल डिस्कोर्स में क्या बात कही जा रही है? आपको याद होना चाहिए कि यीशु मसीह जो अखलाकी डिस्कोर्स है या पहाड़ी वाज है, उसमें उन गलत ख़यालात और तालीम की दुरुस्ती कर रहे हैं जो उस वक्त मौजूद थीं, और लोगों ने अपनी अपनी तशरीह अपने मुताबिक करनी शुरू की थी। और ये जो हुक्म था कि आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत, ये कंट्रोलिंग मैकेनिज़्म था, यानी किसी के कसूर से ज़्यादा उसको सज़ा ना दी जाए और बदला लेने की आग में जलते हुए किसी दूसरे का बहुत ज़्यादा नुकसान ना कर दें। दूसरी तरफ कह लें कि रिटेलिएशन से इज्तनाब करने का कहा गया है, क्योंकि अगर कोई रिटेलिएट करता है तो वो दूसरे का ज़्यादा नुकसान करता है और फिर दूसरा भी नुकसान करने के चक्र में होगा, बदला लेने के। तो ये ऐसा सिलसिला चलता रहेगा। तो यीशु मसीह ने इस सिलसिले को आगे चलने से रोकने का एक
مشورہ دیا یا حکم دیا ہے، کیونکہ آگ میں اگر ایندھن ڈالتے جائیں گے تو آگ جلتی رہے گی۔ آگ کو بجھانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں ایندھن نہ ڈالا جائے۔ تو امن کے ساتھ اگر اس کے ساتھ ڈیل کیا جائے تو پھر یہ بات بنے گی، اور اسی کانٹیکس میں، اسی سیاق و سباق میں اس آیت کو سمجھنا چاہیے۔ بدلے کی آگ میں نہ جھلسیں اور نہ ہی ریٹیلیشن کا سوچیں، اس کو ختم کرنا چاہیے امن کے ذریعے، اور یسوع مسیح چونکہ امن کا بادشاہ ہے اس لیے وہ امن کی بات کرتا ہے۔ تو یہ پہلی بات ہوگی۔ دوسری بات جو ہے یوحنا کے انجیلی بیان کے جو 18واں باب ہے 22ویں آیت میں کے تعلق سے ہے کہ جب پیادے نے یسوع مسیح کو تمانچہ مارا تو یسوع مسیح نے پھر کیوں اس پر احتجاج کیا۔ میں آپ کی خدمت میں وہ بھی حصہ پڑھے دیتا ہوں۔ 18واں باب ہے اور اس کی 22ویں آیت ہمیں سامنے رکھنی چاہیے۔ 22ویں آیت میں لکھا ہے جی، میں سمجھوں گا کہ 22ویں آیت سے پہلے اس کو تھوڑا سا پڑھ لیں، تو وہ ہے جی 21ویں آیت سے اگر میں پڑھوں تو لکھا ہے، تو مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ سننے والوں سے پوچھ کہ میں نے اس سے کیا کہا، دیکھ ان کو معلوم ہے کہ میں نے کیا کیا کہا۔ جب اس نے یہ کہا تو پیادوں میں سے ایک شخص نے جو پاس کھڑا تھا یسوع کے تمانچہ مار کر کہا کہ تو سردار کاہن کو ایسا جواب دیتا ہے؟ یسوع نے اس سے جواب دیا کہ اگر میں نے برا کہا تو اسے اس برائی پر گواہی دے، اور اگر اچھا کہا تو مجھے مارتا کیوں ہے؟ تو یہ ہے جی حوالہ۔ اب اس حوالے کو دوسرے حوالوں کے تناظر میں پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پہلا جو ہے وہ ہے استثنا کی کتاب، اس کا 25واں باب، اس کی پہلی 2-3 آیات، وہ میں آپ کی خدمت میں پڑھے دیتا ہوں۔ اس کی روشنی میں یہ بات ہم پر واضح ہوگی۔ استثنا کی کتاب 25واں باب، اس کی پہلی سے تیسری آیت، لکھا ہے کہ اگر لوگوں میں کسی طرح کا جھگڑا ہو اور وہ عدالت میں آئیں تاکہ قاضی ان کا انصاف کریں، تو وہ صادق کو بے گناہ ٹھہرائیں اور شریر پر فتویٰ دیں، اور اگر وہ شریر پٹنے کے لائق نکلے تو قاضی اسے زمین پر لٹوا کر اپنی آنکھوں کے سامنے اس کی شرارت کے مطابق اسے گن گن کر کوڑے لگوائے۔ وہ اسے 40 کوڑے لگائے، اس سے زیادہ نہ مارے، تانا ہو کہ اس سے زیادہ کوڑے لگانے سے تیرا بھائی تجھ کو حقیر معلوم دینے لگے۔ تو یہ ایک شریعت کا ایک قانون تھا کہ جب عدالت میں کیس آئے گا تو عدالت کو، قاضی کو اس کا فیصلہ کرنا ہے، کسی اور شخص کو اجازت نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ اگر آپ یوحنا کا انجیل بیان 7واں باب اور اس کی آپ پڑھ لیں 50ویں سے 51ویں آیت، تو لکھا ہے کہ کیا ہماری شریعت کسی شخص کو مجرم ٹھہراتی ہے جب تک پہلے اس کی سن کر جان نہ لیں کہ وہ کیا کرتا ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا، تو بھی گلیل کا ہے؟ تلاش کر اور دیکھ کہ گلیل میں سے کوئی نبی برپا نہیں ہونے کا۔ تو اب یہ بات جو ہے یہ نیکودیمس کے تعلق سے 7ویں باب کی 50ویں سے 51 آیت 2 آیات ہیں جو کہی گئی ہیں۔ تو اب ان دونوں آیتوں کو اگر ملائیں اور پھر یوحنا کے 18ویں باب کی 22ویں آیت کو دیکھیں تو یسوع مسیح جو ہیں وہ اس شخص کو جس نے حدود سے تجاوز کیا تھا اور شریعت کی نافرمانی کی تھی، کیونکہ شریعت کے مطابق قاضی کو یہ فیصلہ کرنا ہے بات سن کر، تو یسوع مسیح نے اس شخص کی جس نے شریعت کی عدولی کی تھی اس کو یہ تنبیہ کی ہے کہ وہ شریعت کے مطابق عمل کرے جس میں قاضی کو فیصلہ کرنے کا حق ہے۔ اس لیے یسوع مسیح نے کہا کہ اگر میں نے کچھ برا کہا تو اس پر گواہی دے تاکہ قاضی اس میں فیصلہ کرے۔ تو یہ دونوں چیزیں فرق انداز سے کہی گئی ہیں۔ اس شخص کو جس نے شریعت کی عدولی کی تھی اس کو سوچنے پر کہا گیا ہے۔ اور دوسری بات میں یہ عرض کرتا چلو ہوں، میری دانست میں اگر کوئی شخص اپنی حدود سے تجاوز کرتا ہے، ناانصافی کا مرتکب ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں
पुरअमन एहतजाज कोई बुरी बात नहीं है, और यीशु मसीह ने उसको इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक अमल करने की तरगीब दी है। लिहाजा ये दोनों चीज़ें मुख्तलिफ हैं और इनमें कोई तज़ाद नहीं है, बल्कि इनके सियाक़ व सबाक़ के मुताबिक इनको समझने की ज़रूरत है। एक है कि आप बदले की आग में जलते ना जाएं, बल्कि अमन के साथ मसले का हल करें और सुनी सुनाई बातों के मुताबिक अमल ना करें। और दूसरी बात यह है कि जो शख्स शरीयत की अदूली करता है, सरदार काहिन की अदालत में शरीयत के मुताबिक फ़ैसला होना चाहिए था, लेकिन प्यादे ने उस शरीयत की अदूली की है, तो यीशु मसीह ने उस पर पुरअमन एहतजाज किया है और उसे शरीयत के मुताबिक अमल करने की दावत दी है। तो यूँ इन दोनों आयात में कोई तज़ाद नहीं है। खुदावंद हमें कलाम मुक़द्दस के सहीफ़ों की तहक़ीक़ करते रहने और उसको समझने की तौफ़ीक बख्शे। आमीन।